नमस्कार आपणଙ୍କୁ बीबी न्यूज रे स्वागत। आसंतु आमे जानिबा सबु स्वतंत्र और सठिक खबर। समस्त नूतन अपडेट पाई आम सहित रुहंतु। निज सुविधा पाई प्यारी और पांड्यान भली क्षमता केन्द्र नवीन ही सृष्टि करथिले। रुबेन बानार्जी वीके पांड्यान कार्यशैली पाई नवीन ही दायी, किंतु आमको स्वीकार करने को हेबो जे नवीन पट्टनायक अत्यंत चतुर राजनेता। निर्वाचन हारिबा परे मध्य निजर भावमूर्ति और लोकप्रियता बजाय रखिछंती। लोके कहउचंती पांड्यान जोगु बीजेडी हारिला। नवीन को किए दोषारोप करुचंती कि? जदि नवीन न चाहि थांते तेबे कोन प्यारी बाबू और पांड्यान जहाँ करुथिले से सबु करि पारि थांते? नवीन प्यारी बाबू को परिचालित करुथिले, मात्र पांड्यान नवीन को परिचालित करुछंती। पांड्यान प्रबल मात्रा रे उच्चाभिलाषी, प्यारी बाबू किंतु सेभଳି नुहंती। नवीन बाबू प्यारी बाबू को व्यवहार करुथिले, से प्रशंसा नेउथिले, प्यारी भागरे निंदा पड़ुथिला। निज सुविधा पाई प्यारी और पांड्यान भली क्षमता केन्द्र नवीन ही सृष्टि करथिले बोली रुबेन बानार्जी एबे कहिसंती। सुभद्रा खाता को गला 1 टंका, उपमुख्यमंत्री बड़ घोषणा। सुभद्रा हिताधिकारी बैंक संचय खाता को 1 टंका पठा जाइछि। परीक्षामूलक भावे योग्य हिताधिकारी खाता को 1 टंका लेखाएं पठाइछंती बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइछंती। से कहिछंती परीक्षामूलक भावे योग्य हिताधिकारी खाता को 1 टंका लेखाएं पठा जाइछि। शेष योग्य महिला पर्यंत योजना न पहुंचवा जाए पंजीकरण जारी रहिबो। 17 तारीख को नहीं भयभीत हुअंतु नहीं। प्राथमिक भावे नरेंद्र मोदी जन्मदिन में यही टंका पंजीकरण करिथिबा हिताधिकारी अकाउंट को जीव। 17 तारीख पर पंजीकरण होइथिबा अकाउंट को सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती जीव बोली उपमुख्यमंत्री कहिसंती। इतिमध्य 60 लाख महिला पंजीकरण करिसारिलेनी। 1 कोटी अधिक महिला को एही योजना रे सामिल करने को सरकार लक्ष्य रखिछंती। अवपात रूप नेला लघुचाप, उत्तर ओडिशा रे प्रबल छेचिब। सोमवार उत्तर आभ्यंतरीण अंचल में अधिक वर्षा हेब। सुंदरगढ़ में प्रबल वर्षा आशंका अच्छी। 17 पर राज्य में बड़ धरणर वर्षा हेबार संभावना नहीं बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। बंगोपसागर में सृष्टि होइतिबा लघुचाप घनीभूत होई गभीर अवपात रूप नेइछि। गांगेय पश्चिमबंग और झारखंड उपरे रहिछि। एहा झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ आड़कू मुहाउछि। एहार प्रभाव में रविवार उत्तर ओडिशार अधिकांश और दक्षिणर अनेक जगार वर्षा होई पारे। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा और संबलपुर में प्रबलरू प्रबलतर वर्षा संभावना अच्छी। मयूरभंज, बरगढ़, सोनपुर, अनुगुल, केन्दुझर और देवगढ़ में प्रबल वर्षा होई पारे। महाप्रभुंक दर्शन में श्रृंखला पाई प्रस्तुति, भितरे लागू हेब धाड़ी दर्शन। स्वतंत्र साक्षात्कार में मंत्री श्री हरिचंदन कहते श्रीमंदिर में श्रृंखलित दर्शन और नीतिकांति पाई सरकार पक्षरु प्रक्रिया आरंभ होईछि। जगमोहन रे भिड़ नियंत्रण पाई व्यापक व्यवस्था ग्रहण करा जाउछि। बाहर काठ दर्शन समय रे भी प्रबल भिड़ परिलक्षित हेउछि। सेठारे थिबा आलमारी और अन्यान्य जिनिसपत्र काढ़िबाकू निष्पत्ति होईछि। सरकार एने अनुमति दे सारिछंती। भक्तंक पाई जगमोहन को शीतताप नियंत्रित करा जिबाकू निष्पत्ति निया जाउछि। रविवार सुधा आवेदन कले 17 रे मिलिबो प्रथम किस्ती। राज्य सरकार महत्वाकांक्षी सुभद्रा योजनार चलित सेप्टेम्बर 17 तारिख में शुभारंभ हेब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एहार शुभारंभ करिवे। योजनार सुफल पाइबा पाई राज्य में पंजीकरण बढ़िबारे लागिछि। ए पर्यंत 50 लाख रु अधिक फॉर्म दाखल हो साराणी। रविवार सुधा जो माने आवेदन करिथिबे सेमानंकु 17 तारिख में प्रथम किस्ती टंका मिलिबो। 17 रे 10 लाख हिताधिकारी आवास बांटिबे प्रधानमंत्री। आसंता 17 तारिख में ओडिशा आसिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेही दिन से ओडिशार 10 लाख हिताधिकारी आवास बांटिबे। एने सूचना देइछंती ग्राम्य उन्नयन मंत्री रवि नारायण नायक। खाली सेतिकी नुहे, आसंता 17 तारिख में भुवनेश्वर जनता मैदान रे सुभद्रा योजनार शुभारंभ करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एही अवसर में विभिन्न राज्यर 10 लाख पीएम आवास हिताधिकारी कार्यादेश बांटिबे प्रधानमंत्री। सेही दिन हिताधिकारी बैंक अकाउंट को जीव प्रथम किस्ती। डीबीटी माध्यम प्रथम किस्ती बाबद को 3180 कोटी पठाइबे प्रधानमंत्री बोली केन्द्रमंत्री शिवराज सिंह सूचना देइछंती। ओडिशारू एही कार्यक्रमर शुभारंभ करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी सरकार मास्टर स्ट्रोक, रिहाती दर रे पियाज बिक्री। पियाजर दर वृद्धि को रोकिया पाई सरकार एक सब्सिडी योजना प्रणयन करथिले, जहाँ देशर जनसाधारण को बहुत उपकृत करथिला। सरकार मध्य प्रमुख सहर में पियाज परिवहन को जारी करने आरंभ करिसेंती।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇ, କୋଲକାତା, ପାଟନା, ରାଞ୍ଚି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଗୁଆହାଟୀ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବଢ଼ୁଥିବା ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ପିଆଜ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଏବଂ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭଣ୍ଡାର ଆଉଟଲେଟ୍ ଏବଂ ମଦର ଡେରି ସଫଳ ଷ୍ଟୋରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବଣ୍ଟନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମାଗଣା ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ତାରିଖ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା। ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ UIDAI ଦ୍ୱାରା ଆଧାର କାର୍ଡର ମାଗଣା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। UIDAI ଆଧାର ମାଗଣା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆଧାରରେ ନାମ, ଠିକଣା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଇତ୍ୟାଦି ମାଗଣାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆଉ କିଛି ମାସ ସମୟ ମିଳିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଧାରରୁ ନାମ, ଠିକଣା କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପରି ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି 3 ମାସ ସମୟ ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ହାତରେ ଆପ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ସମର୍ପି ଦେଇ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ କେଜ୍ରିୱାଲ। ମଦନୀତି ମାମଲାରେ ତିହାର ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର 2 ଦିନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ରବିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଓ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିବି ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ। ସାବଧାନ, ବଜାରରେ ଚାଇନିଜ୍ ରସୁଣ। ରସୁଣର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀମାନେ ବଜାରରେ ନକଲି ଚାଇନିଜ୍ ରସୁଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ନକଲି ଚାଇନିଜ୍ ରସୁଣର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ରସୁଣ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍। ଏହା କିଲୋ ପ୍ରତି 100ରୁ 150 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଭାରତ ନେପାଳ ସୀମାରେ କଷ୍ଟମ ବିଭାଗ 16 ଟନ୍ ନକଲି ଚାଇନିଜ୍ ରସୁଣ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ରସୁଣ ମଧ୍ୟରୁ 1400 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲ୍ୟାବ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ସେସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାନୁସାରେ ଚୀନରୁ ରସୁଣକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଅଣାଯାଉଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ରସୁଣର କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ରସୁଣର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 360ରୁ 500 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରସୁଣର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀମାନେ ବଜାରରେ ନକଲି ଚାଇନିଜ୍ ରସୁଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ନକଲି ଚାଇନିଜ୍ ରସୁଣର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ରସୁଣ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍। ଏହା କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 100ରୁ 150 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ। ଏହା କର୍କଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଚାଇନିଜ୍ ରସୁଣ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଓ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ରଙ୍ଗ ଓ ଗନ୍ଧ ଭାରତୀୟ ରସୁଣ ପରି ହୋଇଥାଏ। ଚାଇନିଜ୍ ରସୁଣ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ସହ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଚାଇନାର ରସୁଣର ବାହାର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କ୍ଷତିକାରକ କ୍ଲୋରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ଲିଚ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତ ସରକାର 2014ରେ ନକଲି ଚାଇନିଜ୍ ରସୁଣ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନେପାଳ ଦେଇ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ନକଲି ଚାଇନିଜ୍ ରସୁଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ଜରୁରୀ। ଭାରତୀୟ ରସୁଣର ରଙ୍ଗ ଧଳା ଏବଂ ଗନ୍ଧ ଘନ, ଯେତେବେଳେ କି ଚାଇନିଜ୍ ରସୁଣ ହାଲୁକା ଧୂସର ଏବଂ ଗନ୍ଧ ମୃଦୁ ଅଟେ। ଚାଇନାର ରସୁଣର ଆକାର ଅଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଗୋଲାକାର। ଏହା ଭାରତୀୟ ରସୁଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।